नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में स्वागत है आप सभी का। साथों में चंद्र कुमार ग्वाला। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले नजर आज के प्रमुख सुर्खियों पर। मास्क न पहनने के अपराध में सीमा सुरक्षा बल के जवान के हाथों पीटा युवक, अस्पताल में किया गया भर्ती। बोरखला के बंदरखाल इलाके में ट्रक हुआ दुर्घटना का स्वीकार, घटनास्थल पर ही एक की मौत, घायल 3। काटीगोड़ा के सुबोध नगर के राजमार्ग का हाल बेहाल, जिला उपायुक्ता को दिया गया स्मारक पत्र। महीने के समापन पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, उपस्थित रहे विधायक अमरचांद जैन व जिला उपायुक्त कीर्ति जौली। रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में बराक वैली ब्लड डोनर्स फोरम के उद्योग से निकाला गया रैली, लोगों से रक्तदान तथा प्लाज्मा दान के लिए किया गया आवेदन। और अब रुक करते हैं विस्तारित समाचारों की ओर। कछार जिले की कलाइन बाजार में मास्क ना पहनने के अपराध में सीमा सुरक्षा बल के जवान के हाथों सोहेल अहमद नाम के एक व्यक्ति को जमकर पिटाई किया गया। घटना को केंद्रित कर बाजार में इकट्ठे लोगों के समूह उस व्यक्ति को गंभीर हालत में उद्धार करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के अनुसार गुस्साए लोगों ने 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध करते हुए उक्त एसएसबी जवान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। সেই গোসল করিয়া স্নান করিয়া বাড়ি থেকে আওয়ার সময় ডিকাবরেরও যে সময় আইসই আওয়ার পরে এসএসপি মাইদুর করছে, মাস্ক লাগাইল অবস্থায় বাইকও ডান্ডাইছে, খুব বেশি ডান্ডাইছে। ডান্ডানির পরে আমি দৌড়িয়ে আইসি ওয়া থেকে দেখছি মাটিতে পড়ে গেছি। পড়ার পরে আরও 2-3টা লাত দিছে, এসএসপি লাত দিয়ে তার গেছে গিয়া। আমরা ফালাইল অবস্থায় মেডিকেল লইয়া গেছি অজ্ঞান অবস্থায়, বর্তমানে অজ্ঞান। মাস্ক আগেও লাগাইল আসলো আর এখনও লাগাইল, মাস্ক লাগাইল আছে। মাস্ক লাগাইল সত্ত্বে এসএসপি যেন তাই মারলা, কোন কারণে কোন দুঃখে মারলা, কিতা রিস্তা এনার লগে আসলো। আর আমরা খালাইন বাজার চলতে গিয়ে কোনো দিন মাস্ক ছাড়া আমরা চলি না, আমরা সবসময় মাস্ক থাকে। আমরা বাড়ির লাগা আমরা আমরা প্রশাসনের কাছে আমরা এটার সঠিক বিচার চাই, যে বিচার সুবিচার আমরা চাই, যে অত অঞ্চলও আইলা কোনো ঘটনা হইছে না। আর আমরা মোবাইলের মাধ্যমে অনেক দেখি। गुरुवार भोर 4 बजे बोड़खला के बंदरखाल इलाके में बोड़खला होते हुए लंका जा रही एक 460 ट्रक अचानक नियंत्रण खो देने पर 100 फुट गहरे खाई में जा गिरा। जानकारी के अनुसार ट्रक को दुर्घटना को शिकार हो जाने पर उसमें सवार संकुश शुक्लबद्ध नामक व्यक्ति घटनास्थल पर ही मौत के शिकार हो गया। साथ ही 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर मिलते ही बोड़खला पुलिस वाहिनी ने स्थानीय लोगों के मदद से मृत व्यक्ति को और घायलों को सिलचर मेडिकल कॉलेज में प्रेषित करवाया। 4টামান বজাত প্ৰায় ঘটনাটো ঘটে। এইটো বান্দৰখালৰ ওচৰত এটা খাৱৈত পৰি গৈছে গাড়ী এখন, 407 গাড়ী, আৰু তাতে ড্ৰাইভাৰৰ লগত এজন হেণ্ডিমেন বা হেল্পাৰ হিচাপে আছিলে, আৰু 4জন মানুহ, টোটেল 6জন আছিলে। তেওঁলোকে একদম খাৱৈত প্ৰায় 100 মিটাৰমান তলত খাৱৈত পৰিছে গাড়ীখন। তাৰপিছত আমাৰ আৰক্ষী, আমি পেট্ৰলিং পাৰ্টি আৰু আমি গম পাই লগে লগে গৈছোঁ, গৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰিছোঁ। ডেড বডিটো উঠোৱা হৈছে, তাতে এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বাকী কেইজনক আমি ৰেস্কিউ কৰিছোঁ। যিজন মৰিছে তেখেতৰ নামটো জানো? নামটো শংকৰ শুক্লবৈদ্য। काटीगोड़ा सुबोध नगर के राजमार्ग का हाल बेहाल होने पर इलाके के लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आवेदन करने के बाद भी राजमार्ग में कोई बदलाव न आने पर सोमवार को इलाके के लोगों ने कछार जिला के उपायुक्त कीर्ति जल्ली को एक स्मारक पत्र प्रदान किया। साथ ही
और भी कई मांगों को लेकर इलाके के लोगों ने क्षोभ प्रदर्शन करते हुए इस दिन संवाद माध्यम से विस्तारित जानकारी दिया। साथ ही विधायक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कोयला, सुपारी, पत्थर, रेत आदि सिंडिकेट को लेकर हर समय व्यस्त रहते हैं विधायक। और तो और राजमार्ग के नाम पर पैसा हड़प कर अपना जेब भर रहे हैं। इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान रविंद्र कुमार मालाकार, रोतेश रंजन चक्रवर्ती व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित जानकारी दिया। दीर्घ 3 किलोमीटर পৰা बॉर्डर संलग्न गाँवखনৰ नाम हल सुबोधनगर। बार बार मैं गाँव मानुबिला बार बार संबाद माध्यमत MLA এই স্তৰৰ মানুহবিলাকক বাৰ বাৰ মই লিখিছি কৈছোঁ গাঁওবাসীয়ে, লেকিন কোনো ৰেচপন্স দিয়া নাই। সেইটোৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহ চব হৈ সেইটোৱে কৰিছে। এবাৰ বোর সেন্টারটো বন্ধ করব আর যে 3 কিলোমিটার জায়গাটো আছে শিলান্যাস করছিলা যে ব্লক দেখাইয়া 45,62,000 টান সেলাই কাম করছে। এটা 1 লাখ টাকার মাটি ফেলাইছে বা 90,000 টাকার মাটি ফেলাইছে। 2 দিন মাত্র এক জেসিবি কাজ করছে। বাকি টাকা তো নাই, এখন কোন নেটও ঢুকে না। কমার্শাল জোনরে বোর্ড দেওয়াটা दीनानाथपुर 652 नंबर हाथीमारा प्राथमिक विद्यालय में एक विदाई कार्यक्रम का आयोजित किया गया। पोषण महीने के समापन पर आयोजित की गई इस दिन के कार्यक्रम में काठीघोड़ा के विधायक अमरचांद जैन, जिला उपायुक्त कीर्ति जल्ली सहित और कई गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित रहे। स्ट्रांग हो, अच्छा खाना खाता है, घर का खाना खाते हैं, उनको वो रोग से लड़ने की क्षमता और होती है। सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं, तो देखते देखते वो 10-14 दिन में निकल जाता है। मैं इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि न्यूट्रिशन जो है, पौष्टिक आहार जो हम बोलते हैं, उस पर फोकस कीजिएगा, अच्छा खाना कीजिएगा, अच्छा खाना खाइएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अक्टूबर 1 कल से शुरू है, अक्टूबर पूजा का सीजन है। एक ही रिक्वेस्ट है, शॉपिंग करिएगा, आप पूजा घर पे मनाइएगा, बट मास्क पहनना, हाथ धोना और डिस्टेंस मेंटेन करना मत भूलिएगा। ये विंटर सीजन के तहत एक साल हो जाएगा कोविड के लिए। तो 1 अक्टूबर गुरुवार के दिन राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में बराक वैली ब्लड डोनर्स फोरम के उद्योग से सिलचर में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य को सामने रख कोविड-19 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक विशाल रैली निकाला गया। इस दिन रैली में शामिल हुए लोग शहर के विभिन्न रास्तों को परिक्रमा करते हुए शहर में लोगों से रक्तदान व प्लाज्मा दान के लिए आवेदन भी रखा। आज के জাতীয় রক্তদান দিবস উপলক্ষে বরাক ভ্যালি ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের পক্ষ থেকে আমরা একটি সচেতনতা র্যালির আহ্বান করেছি। এই র্যালিতে শিলচরের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন তারা যোগদান দিয়েছেন। উদ্দেশ্য একটাই, মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্যে রক্তদানে এগিয়ে আসুন। রক্তদান সম্পর্কে যে সমস্ত ভয় ভীতি মানুষের মনে রয়েছে সেগুলো যেন দূর হয় এবং এখন এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে মানুষের যে রক্তের চাহিদা এটা আগের মতোই আছে, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে করোনা সংক্রান্ত ভীতি এবং রক্তদান সম্পর্কে যে সমস্ত ভীতি আগে ছিল সেগুলোর কোনো রকম পরিবর্তন না হওয়ায় রক্তের সংকট ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। তার সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে প্লাজমার প্রয়োজন। এই প্লাজমা এবং রক্ত এই দুটো দান করে মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচানোর জন্যে আহ্বান জানানোতে আর জনজাগরণ জানানোর জন্যে আমাদের আজকের এই র্যালি। होजाई जिले के रेल महानगरी लामडिंग की दिशा वार्ड नंबर 9 अधिकतम लोगों के आवाजाही का एकमात्र जरिया है, लेकिन रास्ते की बेहाल अवस्था के कारण लोगों को हमेशा परेशानी झेलना पड़ रहा है। इस गली का दुरावस्था के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बराक वार्ता के माध्यम से सरकार को समस्या समाधान के लिए आवेदन किया। জগন্নাথপল্লী 9 নম্বর ওয়ার্ড, এখানে রাস্তাঘাটের জন্য আমাদের বিদ্যালয়ে যেতে খুব অসুবিধা হয়। ইউনিফর্ম নোংরা হয়ে যায়, সেই জন্য আমরা প্রত্যেক দিন বিদ্যালয়ে যেতে পারি না, হাঁটাচলা করতেও খুব অসুবিধা হয়। এবং
এবং আমাদের গরু ছাগল নিয়ে এখান দিয়ে হাঁটাচলা করতে খুব অসুবিধা হয়। গাড়ি উঠাতে পারে না। অনেকবার কমপ্লেন করা হয়েছে পঞ্চায়েতে, সিভিল মিনিস্টারকে, কিন্তু ওনারা কিছুই বলে না। হবে বলছে, কিন্তু কিছু হয়নি। অনেক বছর হয়ে গেছে, সেই জন্য আপনাদেরকে ডাকা হয়েছে, আপনারা কিছু করুন। মানে আমাদের রাস্তাটা বৃষ্টি হইলে মানে এত কাদা হয়, মানে আমরা না গাড়ি ঢুকাইতে পারি না, আমরা হাঁটা চলা করতে পারি, বহুত অসুবিধা হয়। মানে আমরা এখন রাস্তাটাই চাই বাস। আপনারা কমপ্লেন করেন নাই? আমরা অনেকবারই কমপ্লেন করা হয়েছে। কোন কোন জায়গায় কমপ্লেন করছেন? কমপ্লেন করাইছে শিবু মিশ্র এখানে গেছে, পঞ্চায়েতে গেছে, তারপরে তোমার আমগো মেম্বার কাছেও গেছে। নাম কি? শামু স্যার। আমরা তো समाचारों में लेते हैं एक छोटी सी विराम। समाचारों के अगले चरण में गुरुवार को कछाड़ जिले में सीपीआईएम दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सलचपड़ा ब्लॉक के अंतर्गत बस स्टॉप के समक्ष चीजों का मूल्य वृद्धि कम करने के साथ कई और मांगों पर धरना कार्यसूची किया। আমরা বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী আমরা সারা রাজ্যে 22 থেকে 26 তারিখ পর্যন্ত 50 সপ্তাহ আমরা চলছে এবং আসামে 30 তারিখ পর্যন্ত 50 সপ্তাহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে আজকে আমরা শালচাপড়া লোকাল কমিটি এই অঞ্চলে এই দাবি নিয়ে আমরা বিক্ষোভ সংগঠিত করছি। আমাদের দাবির মধ্যে আছে যে প্রতিটা গরিব পরিবারকে যারা আয়কর দেন না তাদেরকে 7,500 টাকা প্রদান করতে হবে। আমরা চাইছি যে অত্যাবশ্যক সামগ্রী যে বিজেপি সরকার প্রত্যাহার করেছে তার রদ করার জন্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী প্রত্যাহার করা চলবে না। আমরা চাইছি যে 5 গ্রাম পেপার মিলটা অবিলম্বে খুলতে হবে। আমরা চাইছি যে অরুণোদয় প্রকল্পে স্বজন পোষণ হচ্ছে, অরুণোদয় প্রকল্পে স্বজন পোষণ বন্ধ করা। আমরা চাইছি যে কৃষি আইন যে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রূপায়ণ করার চেষ্টা করছে সেটা প্রত্যাহার করা। पिछले कई महीनों से पूरे दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के चलते लोगों का जान और जीवन एक महासंकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार भी समय समय पर लॉकडाउन, कर्फ्यू आदि के साथ विभिन्न दिशा निर्देशों के जरिए स्थिति को सामान्य करने में लगी है। अभी अनलॉक प्रक्रिया के जरिए देश के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के साथ राज्य के बराक घाटी में भी जनजीवन लगभग सामान्य हो चुका है, लेकिन संक्रमण के कहर अभी भी जारी रहने की वजह से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में रोक लगाया गया है, जिसके चलते खासकर संगीत जगत से जुड़े कलाकारों का अभी भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिलचर के बंगला संगीत समूह दलछुट खुले मैदान में 100 लोगों को इकट्ठा होने की सरकारी अनुमति को थिएटर तथा सभागृह में भी लागू किए जाने के मांग रखते हुए कछाड़ जिले की जिला उपायुक्ता को एक स्मारक पत्र प्रदान किया। তো একটা বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের মুখে সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকার আনলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছেন জনজীবন এবং অর্থনীতিকে স্রোতে ফেরানোর। আমরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। তবে বৃহত্তর শিল্পী সমাজ যাদের জীবন এবং জীবিকা মূলত নির্ভর করছে শিল্পের মাধ্যমে, গান বাজনা ইত্যাদি করে বা তার সঙ্গে লাইট সাউন্ড ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে যাদের জীবন এবং জীবিকা, তারা খুব কষ্টে আছেন, সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আমরা বাংলা গানের দল দলছুট তাই সরকার এবং প্রশাসনের কাছে আজ স্মারকপত্র প্রদান করেছি, যাতে এই আনলক প্রক্রিয়ায় এই স্মল স্কেল এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যেটা আছে সেটাকে নিয়ে আসা হয়। সরকার মুক্তাঙ্গনে সর্বাধিক 100 জন নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের এখানকার যে চল বা রীতি সেই অনুযায়ী মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠান করাটা আরও ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ সেখানে 100 জন হবে কিংবা 500 জন হবে আমরা আগাম बलते पार। गुरुवार 1 अक्टूबर को मणिपुरी बोथ फ्रंट्स ऑफ असम के उद्योग से कछाड़ जिले की उपायुक्ता को असम के विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षाओं तथा सरकारी नियुक्ति से जुड़े परीक्षाओं में किसी भाषा को प्रधानता देते हुए किसी और भाषा को उपेक्षा करने के विरोध में एक स्मारक पत्र प्रदान किया गया। आज আমরা মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ
আসাম সরকারে এসএসএর অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ দাবি করার জন্য আমরা মেমোরেন্ডাম দিছি। আমরা যদি এসএসএর অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি না দেয় আমরা বড় বড় আন্দোলন করিব আর নিজে জান দিব। এটা আমরা ইলেকশন সারা মণিপুরি আমরা ইলেকশন ভোট দিতাম না। যদি আমরা এসএসএর অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি দেয় আমরা ভোট দিব। এসএসএ অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ না দিলে আমরা জান দিব, ভোটও দিব না। এটা আমরা আসাম সরকারে ইলেকশন বয়কট করিব। আসাম সরকারে আমরা মণিপুরি ভাষা এসএসএর অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ চাই। বিধানসভা নির্বাচনে আমরা ভোট আমরা যদি এসএসএর অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি না দেয় ডিমান্ড করেছে। 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 10 दिन के हड़ताल में उतरे सारा असम पौरसभा कर्मचारियों ने सरकार के तरफ से अपने मांगों को पूरे किए जाने की आश्वासन पाकर अपने हड़ताल को वापस ले लिया। जानकारी के अनुसार इस दिन कर्मचारियों के तरफ से आने वाले नवंबर महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं किए जाने का सिद्धांत लिया गया। ফেডারেশনের ডাকে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের যে আন্দোলন শুরু করেছিলাম 28 সেপ্টেম্বর থেকে 7 অক্টোবর পর্যন্ত, ইতিমধ্যেই আমাদের গত সোমবারে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আমাদের ফেডারেশনকে ডেকে নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার মহাশয় ছিলেন আমাদের পৌর প্রশাসন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা স্যার এবং ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, আরবান ডেভেলপমেন্টের আন্ডার সেক্রেটারি এবং মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিরেক্টর। ওনাদের সঙ্গে আমাদের ফেডারেশনের বৈঠকে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ওনারা বলেছেন, আমাদের বিত্তমন্ত্রী ফাইন্যান্স মিনিস্টার উনি বলেছেন আমাদের যে দাবি, মূল দাবি যেটা প্রভিন্সিয়ালাইজেশন, সেটা উনি নভেম্বর মাসে অ্যাসেম্বলিতে পাস করাবেন। দ্বিতীয় দাবি ছিল আমাদের স্যালারি। তিনি বলেছেন যেহেতু 6 স্টেট ফাইন্যান্স কমিশনের এটা রিপোর্টটা এসছে কিন্তু এটা ক্যাবিনেটে অনুমোদন পায়নি, তার জন্য এটা নেক্সট ক্যাবিনেটের মিটিংয়ে পাস করিয়ে আমাদের डेवोल्यूशन फंड हिसाब से सैलरीटा उन्हीं देवें। घाटी के उधारबंद क्षेत्र में समाज सेवी तापस दास पिछले कई सालों से दुर्गा पूजा के अवसर पर इलाकों में जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण करते आ रहे हैं। इसी क्रम से इस बार भी मधुरा बाजार, अमरानगर सहित कई इलाकों में वस्त्र वितरण किया गया और इस दिन मधुरा जीपी सभानेत्री संहिता आचार्य के घर में एक सभा के जरिए वस्त्र वितरण किए जाने के दौरान उनके द्वारा बाधा डाले जाने पर लोगों में गुस्सा उमड़ उठा। আমার নাম জ্যোতিকা মালাকার, আমি 6 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার আর আমি জিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমি প্রত্যেক বছর আমার তাপসদায় আমরা জিপিতে আইয়া আমার দাদাই দেন আমরা এখানে আমার ওয়ার্ডের গরিব দুঃখী সবরে মহিলারে শাড়ি উড়ি দিয়া যায়। এই বছরও তাই না আইসন আমরা লগে যোগাযোগ, গত বছর আমরা মেম্বারের লগে যোগাযোগ করছিলাম আর এই বছর তাই না ইয়া আমরা জিপির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আইয়া আমরা সব মেম্বারদের লইয়া যোগাযোগ করছেন। জিপির প্রেসিডেন্টের গরব আইয়া আমরা একদিন বইয়া সেটিং করিয়া সবে মাত কথা করা হয়েছে। এরপরে সবে আমরা দাদা কোন 10টা করি, তখন আমরা কইছি 10টা করে দাদা হইতো না, ওয়ার্ড প্রত্যেক আমরা 25টা করে দিলে খুব ভালো হয়। তাই বলছেন ঠিক আছে দিয়া দিমু 25টা করে। আমরা কোশ্চেন লিস্ট বানাই রাখবা আর আমি আপনারা জানানোর পরে আপনারা আমার বাসা যাইবা। আর পরে আমরা সব ওয়ার্ডে 25টা করিয়া প্রত্যেক ওয়ার্ডে আমরা সবে 25টা করিয়া আমরা লিস্ট বানাইছি। এরপর আমরা রেডি হয়েছি যাইতাম করে দাদা আমরা রবিবারে ডাকছিলাম যাওয়ার লগে আমরা রেডি হইয়া যাইতাম। এরপরে আমি খালি ঘর থেকে বাড়িছি, আমার প্রেসিডেন্টে আমার কাছে ফোন করছেন, ফোন করিয়া কইছেন প্রেসিডেন্টের হাজব্যান্ডে আর প্রেসিডেন্টে আমার ফোন করিয়া কইছেন যে জ্যোতি যাইও না, ওখান তুমি গাড়িতে উঠিও না, তুমি একটু কামরা করো। আমি বললাম কি তার লগে এখন আইলে তুমি সব কিছু জানতে পারবে। এরপরে আমি গেছি তার গরু যাওয়ার পরে কইছেন যে সংগঠন থেকে এমএলএ ফোন করিয়া কইছেন তারা যে যাইতাম না আমরা 10 মেম্বার গাড়ি দিয়ে যাইতাম না, ওটাও না করছেন। এখন এটাই তো আমি এখন প্রেসিডেন্টের কইলাম কি তার লগে যেতাম না, প্রেসিডেন্টের সংগঠন থেকে না করছেন যখন যাইও না, গেলে অন্য কিছু হইলে আমরা তো কিছু পাইতাম না সাইট এটার লগে। এখন আমার ওয়ার্ডের সবই আমার তারারে সবই আমি শাড়ি উড়ি দিই, গত বছরে দিছি আমার ওয়ার্ডের মহিলারা, গরিব মহিলারা। তারা এখন আমার সবই বিরক্ত করেন, আমার গরু রোজ দিন তারা সকাল বিকালে আই আমার দিকদারি করেন। আমি এখন কিতা করতাম এটার ব্যবস্থাটা আমি তো আর
দিতে পারতাম না আমার নিজের থেকে, এখন এটা কিতা করতাম এখন আপনার। गुरुवार को सिलचर किसान विभाग के कार्यालय के सामने 2 ट्रैक्टर वितरण किया गया, जिसमें से एक जिले के सोनाई एएसजी सतकराकांदी व दूसरा कचुदरम एएसजी सोनाई पार्ट 3 को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित थे जिला किसान अधिकारी LI सिंह व दूसरे दिग्गज हस्तीगण। संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान संगठन कर्मियों ने विस्तारित जानकारी दिया। চিফ মিনিস্টার সমগ্র গ্রামোন্নয়ন যোজনা ওটাই সেকেন্ড ফেজ যেটা মানে ফার্স্ট ফেজে 159টা দেওয়া হয়ে গেছে গিয়া, আর সেকেন্ড ফেজে আমরা ট্র্যাক্টর দেওয়া চলতেছে। আর সেকেন্ড ফেজের মধ্যে যারা যারা ড্রাফট জমা দিছে তারা নিজে ফার্মার কৃষকের নিজের শেয়ার থাকে গ্রুপে, তো 194 মধ্যে আমরা আজকে দিতে পারছি 71 জন। তো যে ড্রাফট দিছে ড্রাফট দেওয়ার মধ্যে যে ডেলিভারি হয়েছে পার্সেন্টেজ 37%। তো আমরা ডিসেম্বরের ভিতরে মানে সেকেন্ড ফেজ কাজটা কমপ্লিট শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো আজকে সোনাই LACর মধ্যে 2টা গ্রুপে আমরা একটা দিতে পারছে ফার্ম টেক স্পটে। কী গ্রুপ? একটা সাতকরাকান্দি বরাক এএসজি সাতকরাকান্দি, আর একটা কি গ্রুপ আসলো কচুদরম। 1 अक्टूबर गुरुवार को असम राज्य आशा यूनियन के नेतृत्व से सिलचर स्वास्थ्य विभाग के युग्म संचालक कार्यालय के समक्ष क्षोभ प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार कोरोना काल में सरकार द्वारा आशा कर्मियों को प्रतिमाह 1000 रुपये की पगार देने की बात थी, लेकिन आज तक कोई भी बकाया राशि न मिलने पर आशा कर्मियों ने ऐसा कदम उठाया। এখানে উপস্থিত আশা কর্মী ইউনিয়নের আমার বোনেরা, আজকে আমরা এখানে জয়েন্ট ডাইরেক্টর অফিসে আমরা আজকে সময় মতো পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে, সময় মতো পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে। আশা ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যিক আশা ইউনিয়ন জিন্দাবাদ। সারা রাজ্যব্যাপী আজকের এই প্রতিবাদ দিবস সফল করুন। अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। मास्क न पहनने के अपराध में सीमा सुरक्षा बल के जवान के हाथों पीटा युवक, अस्पताल में किया गया भर्ती। बोरखला के बंदरखाल इलाके में ट्रक हुआ दुर्घटना का स्वीकार, घटनास्थल पर ही एक की मौत, घायल 3। काटीगोड़ा के सुबोध नगर के राजमार्ग का हाल बेहाल, जिला उपायुक्ता को दिया गया स्मारक पत्र। महीने के समापन पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, उपस्थित रहे विधायक अमरचांद जैन व जिला उपायुक्त कीर्ति जौली। रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में बराक वैली ब्लड डोनर्स फोरम के उद्योग से निकाला गया रैली, लोगों से रक्तदान तथा प्लाज्मा दान के लिए किया गया आवेदन। अब तक के बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।